Hello po guys. Gumawa po ako ng dessert. Ayan po. Choco coffee jelly. Ayan po. Dessert. Halika. Yatin po natin. Ayan. Ayan guys. Ayan po natin guys. Tikman po natin guys yan. Ito po. Madali lang pong gawin to guys. Pagsama-samahin lang yung chocolate na kape po. Gelatin po. Yan. Ayan po guys. Oh. Malaki yata. Yan guys. Milo po pala yung nilagay ko dyan. Ayan po. In-sprinkle ko na lang po yung Milo guys. Yan. Wala po kasi akong syrup. Yan po guys. Man ko. Pwede na po. Panglimagas guys. Yan. Paborito ko po kape. Yan. Kaya lang po. Choco coffee po itong nailagay ko. Hindi po siya coffee lang. Ang sarap guys. Kain po tayo ng dessert. So, ikakain ko na lang po kayo guys. Yan. Guys, thank you for watching guys. Sa aking choco coffee jelly. Na aking dessert. Yan. Thank you po.